निराकार ब्रह्म अनादि मुक्ति कारणम घटमज्ञे प्रतिजनम तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। समय आसब लोक मालिका आले शुणा घृणा कर देख जो मालिका आलोचना हो लोक घृणा कर मालिका शुणा कहीं ना महापुरुष जिनटा को ब्रह्म विद्या महाविद्या विद्या परम दुर्लभा विद्याटा को दुर्लभ करके रखिथिले। नर कलेवरटा को दुर्लभ बोली कहुए महामंत्रटा को दुर्लभ कहुए। जिते सब संसार में दुर्लभ जिनस अच्छी लोकों आगे जनमानस प्रचार करा जाएनी बहु विधि रे ब्रह्मज्ञान आलोचना करा जाएनी किंतु वर्तमान लोक एमती परिस्थिति की आसगले आ ब्रह्मज्ञान शुणा भल पाऊना कहीं ना मालीटा को का कर का बोले गोटे साथी तुम भितर थिबा माल को यदि तुम साथी कर तुम मालिकार प्रकृत अर्थ को बुझब। आ महापुरुष माने जहाँ जो चटी बही चाखिंडिकिया कथा से सब किछि भूल कथा प्रकृत जहाँ विचारधारा ताहे एबे भी साधु संतों भितर ब्रह्मज्ञानी भितर पुराण पुरुष मर्यादावंत लोकों पाखे मर्यादा बान होकर रही। तेणुक से कौ प्रकार उद्धार करने भक्त मानू कौ प्रकार रखिंट सेटा हूँ गोटाए महान जिनस। पोथी किछि लेखाइनि पोथी ना नथी ना जहाँ अच्छी मतीरे अच्छी 600 वर्ष तले कौन पोथी लेखाई वर्तमान ताकू लोकों आगे प्रकाश करवा गोटाए काला आगे मूला चोबेला संगे सामान। मनीष वर्तमान साम्यवाद स्तर रे वर्तमान जगत रे जो मनीष बंचुची सीए केमिति उद्धारक हम ताकू से मार्ग कहले से भल पाइब। बाकी प्रकृति सांगे मनीष जेमती खेल प्रकृति प्रलयर तांडव लीला सेम देखब। तमें धूपकाठीटा को लगे देकी दिआसिलटा को फोपाड़ी देले से निआ को रुलिकी घर द्वार जलईदेव एटा कौन मालिकार लेखाई तमर जलवायु परिवर्तन है अधिक बन्या हम बन्यारू घाई भांगिब से कौन मालिकार लेखाई तमर भूमिकंप प्लेट जिते दोहली जाऊँगी भूमिकंप होपर सुनामी सुनामी रे धन जीवन क्षति होता कौन मालिकार लेखाई तमर वृक्षारोपण होनी मौसुमी वायु अत्यधिक भाव में घूर्णिबलय सृष्टि करी बात्या करी धन जीवन क्षय करा कौन मालिकार लेखाई उपकूलवर्ती अंचल दीर्घकाय वृक्ष मान काटिदेवा द्वारा बात्या वृक्ष मानक जंगल मानक माड़ होकर दुर्बल हो जाऊला। बर्तमान रास्ता करने कि जंगल छेदन करा तम बात्यार प्रभावशाली हो कौन मालिकार लेखाई तेणुक यही प्रकार मिथ्या भाव गोसाईंकर दुर्लभ चिंता चेतना को जो मैंने आज की 30-40 वर्ष धरी गोटे भ्रष्ट धारा को नहीं जाइए निजक अच्युत अनंत बोली कही अन्य लोक मानक भंडी पैसा खाई जो मैंने यही सब कथा को लोक मान भितर वृद्धि करई तांकर जमीबाड़ी धनरत्न खाई से परिस्थिति बहुत खराब होती। आउ जो भक्त मैंने ये अंधविश्वास बुड़ी रही से सर्वशांत हो कांगाल होती। यहाँ हूँ सबुठ बड़ कथा प्रकृत जिनिस हूँ सबू मति भितर रही दुर्लभ नर कलेवर नरक निस्तारण द्वारा जगन्नाथ दास भागवत नरकरू निस्तार पाइबापी 84 नरकरू उद्धार पाइबापी ये दुर्लभ शरीर को दि जाइए 84 को सिद्ध कला वाला कौन सी संसार रे कहीं नहीं। जोगी मुनि ऋषि माने जहाँ करि पारि नांती नर कलेवर धारण करी भक्त ताहा करिवो बोली कली जुगे महापुरुष माने भविष्यांत कथन रे लिखि जाइछन्ति। तेणु करी यही सब खचुआ मिछुआ कथा कहीकि प्रकृतिर प्रलय को महापुरुष ना जोखी तांकर ब्रह्म ज्ञान को मिथ्या भाव में लोकों आगे परिवेषण करी जो मैंने आज 1000 टंका प्रवचन दे भांगीजीव अमुक हम से 7 रांडी मेल हेले सेठी ये हैला सेठी सीए हैला ये जो सब कुभाषा प्रयोग करी जो कथा कह जाऊँ आम घृणा करुचु एवं सेमानंकर परिस्थिति बहुत भयंकर हम बोली आम आशा करुचु। से वर्तमान ठू सुधरी ताकू प्रकृत चिंता चेतना रे महापुरुषकर कथा को प्रकृत मार्गरे लोकों आगे परिवेषण करंतु जहा द्वारा लोक मानकर प्रकृत आध्यात्मिक स्वाद वृद्धि हम लोक मैंने आउ 2 मुठा खाइबा को इच्छा करी। देख जुग को जुग यही मते परमानंद जगते जो कथाटी कहते जो मतटी से देइचंती से मतटी को आम एपर्यंत जाई जानिने
ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଖାଲି ନୁହଁ, ବ୍ୟାସଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ଏମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସରଳୀକରଣ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଥରକ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ପଣିକିଆରେ କହୁଛେ 1 କେ 1, ତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାରେ ବାବୁରେ 1ରେ 1 ମିଶିଲେ 1। ଏଇ ସରଳୀକରଣଟା ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ପିତା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଗଲା ବାପା, ଆଉ ଟିକେ ସିଧା କହିଲେ ତ ବାପ। ଏଇ ସରଳୀକରଣଟା ମଣିଷର ବୁଝିବା ଦରକାର। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ 2 ସହସ୍ରବାର ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ ଥୟ ନ ରହିବେ କେହି। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ 2012ରେ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ପ୍ରଳୟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। 2 ସହସ୍ରବାର ପ୍ରଳୟ ହେବ। ଆମର 2ଟା ସ୍ୱର 2 ସହସ୍ର, ଏଇ 2 ସହସ୍ର ଯେତେବେଳେ 12 ଉଠିଯିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ଥୟ ନ ରହିବେ କେହି, ଏ ଶରୀର ଥୟ ରହିବନି। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେଷଣ କରିବା, ଆକୁ ମାନେ ନିହିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଗବେଷଣା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ସବୁ ଥିଲେ, ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ବାବାଜୀ ଚକ୍ରଧର ଦାସ, ବାବାଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବାବାଜୀ ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ବାବାଜୀ ଯୋଗୀ ଦାସ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ବାସୁଦେବ ଦାସ, ବାସୁ ମହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ, ଆମର ହାଡ଼ିଦାସ, ବାରଙ୍ଗସ୍ତ ହାଡ଼ିଦାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରାତନ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ବେଲମାଳିଆ ବାବା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମର ଆର୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମ ଗୋସାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ମାଳିକାକୁ ପ୍ରକୃତ କାଳିମାର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରପିଢ଼ିମାନେ କେତେକ ନିଜକୁ ଅବତାରୀ ବୋଲେଇଛନ୍ତି, କେତେକ ମିଛରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ମେସ୍ମରାଇଜିଂ ଦ୍ୱାରା ବିଭାରିତ କରେଇ ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରଳୟ ହେବ, ଅମୁକ ହେବ, ଢିଙ୍କି ହେବ। ମଝିରେ କେତେ ପ୍ରବଚନ କହିଲେ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଦ୍ରୌପଦୀ? ସିଏ ହେବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଆଗରୁ କହିଲନି। এই প্রকার অন্যকু টেকি টাকি তেল মারিকি সেটি কহিলেনি সিଏ প্রধানমন্ত্রী হেলে বলদেব। ଆମେ କର୍ମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଦୈବ ବିଧାତା। ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ କର୍ମକୁ ଆଖ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବତାରୀବାଦ ଭାବରେ ଜଣକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତେଲ ମାରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଆପାୟିତ ହେବା, ତାହା ମାଳିକା କେବେ କହିନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକିରି ଏଇସବୁ କଥା ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହଁ। ତାହା ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟକୁ ତା ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ନିଜ ବଂଶକୂଳକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଳିକାର ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଶୁଣ, କିଏ କାହାର ମାନେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଉପରେ ଆମର ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମତ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସର୍ବେ ସର୍ବା କହିବା ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ଲୋକ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହି ମାନେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୁନିଆଦି କୁଟୁମ୍ବ ସେ ସବୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଋଷି ମୁନି ଭଗବାନ। ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ସବୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଠାକୁର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଉପରେ ମରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କେତେଜଣ ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ସେମାନେ ସବୁ ନିନ୍ଦିତ ନାୟକ ଭାବରେ, ନାୟିକା ଭାବରେ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ଭଗବାନ, ନିକଟସ୍ଥ ବହୁତ ଭଗବାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନାରୀ ଶିଷ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି କେଳେଙ୍କାରୀ କରି ବହୁତ ଆଗରେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କରି ବିବାଦୀୟ ଗୁମରକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ କରେଇଛନ୍ତି। ତାହା ନୁହଁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ କାମ କରିବ, ତାହାକୁ ସର୍ବ ଜଗତବାସୀ ମାନିବେ। ଯେମିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜା ପୌଣ୍ଡ୍ରକ କାଠ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସି କହିଲା ମୁଁ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଗେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା କି? ତାଙ୍କର ଭାଇ ହଳଧର ନିଜକୁ ବଳରାମ ବୋଲି କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଉଠେଇଲେ ସେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା କି? ନା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱିବିତି ବାନର ଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ ହନୁମାନ ବୋଲି କହିଲା। ହନୁମାନଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ପ୍ରହାରରେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା କି? ନା।
बर्तमान भारत में प्रधानमंत्री अच्छा तमें आउ निजक प्रधानमंत्री कहीकि जदि तुम निज गाड़ी रे एस्कट लाइट बोर्ड मारिक बुल तुमको कौन कर शासन तंत्र बांधिक जेल रे पुरेब यदि डुप्लिकेट प्रधानमंत्री हो पारे डुप्लिकेट मंत्री हो पारे डुप्लिकेट मुख्यमंत्री हो पारे डुप्लिकेट राष्ट्रपति हो पारे डुप्लिकेट भगवान डुप्लिकेट बाबा डुप्लिकेट मालिका केमती चलो जो मैंने राष्ट्र को चलाउछंती से माने डुप्लिकेट केमिति हेबे केमिति डुप्लिकेट हेबे मनीष जदि डुप्लिकेट हो पारे ठाकुर केमिति डुप्लिकेट हेबे कुह एति कथा हो पारे वर्तमान जो आमर तीनटा तंत्र आम शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज कहते पुरी शंकराचार्य तीनटा तंत्र आमर गोटे मीडिया तंत्र गोटे शासन तंत्र गोटे व्यापार तंत्र तीनटा तंत्र अच्छी यही तीनटा तंत्र जो जो फर्जी बाबा मान को तैयारी करती से द्वारा मिसई दि जाए गोटे कथा शासन तंत्र नरसिंह राव सरकार समय भी चंद्रास्वामी तांत्रिक चंद्रास्वामी फर्जी तैयारी करागला हजार हजार लोक मैंने पछरे गोड़े कौन करागला तांकरी सरकार द्वारा तांको बंधाई दिगला से प्रकार नरसिंह राव को समय रे पूरी पूरी गोवर्धन मठ शंकराचार्य विरुद्ध में चक्रांत करी जड़े अयोध्यार जड़े वैष्णव सन्यासी को राताराति त्रिपुंड तिलक धरईकी दंडी स्वामी करी शंकराचार्य करदे अवस्था कौन है वर्तमान यही शासन तंत्र द्वारा हजार हजार फर्जी बाबा तैयारी करा जाउचंती जो माने कि निजर पद प्रतिष्ठा पाई जो किए विभिन्न दल मानकर प्रचार करुचंती साधु चल स्वाधीन रे नुहे कहार गोलाम चढ़ पचे घोड़ा हाथी भजकुष्ठ नाम ठकी निय नाई केबे परहस्त धन ठौराई पंडितंक संगे नियधीन पंडित किए पंडित आमे काहू कहबा विद्या विनय संपूर्ण ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिश्चय सुपाकेच पंडित समदर्शिता समदर्शी जेउ नर तापादे कोटि नमस्कार सर्वभूतेषु आत्मवत मातृ परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु लोष्ट्रवत सर्वभूषेतु आत्मवत सकल जगत भितर सकल भूत भविष्य वर्तमान अंडपिंड ब्रह्मांड 56 कोटी जीवजंतु अच्युतंक भाषा 33 कोटी देव भितर जी ब्रह्म को दर्शन कर पाला सी हूँ ब्राह्मण जगत को जी बेपार कर पाला सी बेपारी वैश्य जगत को जी हाणीकुटी गड़ेदेला सी हूँ क्षत्रिय जगत में जी सेवापरायण हो गला से शूद्र संसार रे तमे हरिजन कहूच एपटे हरिजन को घृण्य दृष्टि देखुच अरे से जदि हरिंकर जन से केमिति घृण्य है केमिति तके ताकू नीच बोली कहूच तमे एणे कहूच ब्राह्मण मोर मुखुजात शूद्र चरणु संभूत क्षत्रिय मुरु उत्पत्ति मस्तक जन्मिले सन्यासी पादरु शूद्र सृष्टि होती तमे मुंडिया मारे कौटी मुंडिया मारुच पाद को मुंडिया मारुच शूद्र को निकृष्ट कहूच केमिति 56 कोटी जीवजंतु भितर से प्रभु परम ब्रह्म विद्यमान ये संसार रे कर्म अनुसार वर्ण व्यवस्था करा जाइछि धर्म अनुसार नुह सांप्रदायिक जेते जाए भी आकाशात पतितंतय यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कृत्य केशव प्रति गच्छतु भीम जमिति हरि मंदिर तिलक लगेदेला कृष्ण मुंडे मारिदेले अर्जुन युधिष्ठिर चिता को अनेक मुंडिया मारिदेला चित्त को देखिण चित्त हजिला दुतिल चित्त उपरे बास ताकू अच्युत मध्य कहिसेंति चिता सड़क धुनी मंदिर धवल चिता को लय कर आरे मन कहूची स्वरूप तो आगर ये जो कथा यही सबू द्वारा सरकार माने शासन तंत्र द्वारा व्यापार तंत्र द्वारा व्यापारी तुम पाखु गले तुम द्वारा गराख प्राप्ति हेले तुम द्वारा काम है व्यापारी तुमको गलई देले हाणी कुटिकी मीडिया तुम गला ये चैनल मानक तुम सब जाऊच लोक तैयारी करुच बाबाजी तैयारी करुच गला कौटी कार बटी बाबा असुविधा हो गले गलई दौरान पूर्वर जिते चैनल मैंने विभिन्न बाबा तैयारी करी किए दंड मारिकी चिकित्सा करुच्ची किए छुईकी झाड़ी दौची किए देखिकी भल कर दौची कि आखि मत अल्प दिन तले गोटे लोक कहला मुझे देखीदे सब भल हो जाऊँगी तुम जब देखीदे भल हो संसार में आउ मेडिकल कॉलेज सब बंद करदे आयुर्वेदिक शास्त्र बंद करदे जदि देखा देखी एत भल होची पूर्व काल एत बाबाजी माने एत सब ठाकुर माने मरी जाइछन्ति जो माने देखिकी अन्य को भल करते से निजक भल कर पाइलेनि केमिति गोटे कथा संसार को केमिति विभ्रष्ट करने द्वारा यही तीनटा तंत्र लगी रही व्यापार तंत्र शासन तंत्र मीडिया तंत्र तैयारी करुच्ची गलई दौची किंतु आमे से बलिबा वाला नुह जो माने प्रकृत गुरु परंपरा आध्यात्मिक पंचसखा उत्कलीय चिंता चेतना सांप्रदायिक बाद भितर रही आखड़ा परंपरा भितर रही से केबे भी ये तीनटा तंत्र को स्वागत करेनि ये चतुर्थ स्तंभ मीडिया कथा को प्रचार प्रसार करने भूल कथा प्रचार प्रसार न हो
ମିଡିଆ ହେଉଛି ନାସ୍ତି ରଦ ଯଶ ନାରଦ। ନାରଦ ବୋଇଲେ କଳିହା ନୁହଁ, ନାମ ଯେଉଁଠି ରଦ ହେଇଛି ବା ନାସ୍ତି ରଦ ଯେଉଁଠି ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମିଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ, କାରଣ ମିଡିଆ ହେଉଛି ପରମବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ନାରଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅବତାର, ଯିଏ ଏ କଥାକୁ ଚାରି ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ ମିଡିଆ। ବେପାର ତନ୍ତ୍ର, ଜଗତରେ ବେପାର ନହେଲେ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଶାସନତନ୍ତ୍ର, ଶାସିତ ନହେଲେ ଅନୁଶାସିତାରାମ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କାଳର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଶାସନ। ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୃତ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକିରି ତାକୁ କେମିତି ସୁଲଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପାଇ ଆପାୟିତ ହେବେ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେବେ, ଗୁରୁବାଦ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିପାରିବେ, ଏତିକି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।